Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus habibana wa sayyidana hadratal habib Habib Hasan Al-Hindwan, sesangat beten kaula hormati, beten kaula cintai, guru kaula sareng guru ajunan Sumulja Kiai Haji Komaruddin Burhan, juga sangat beten kaula ngagungaki. Tak kalib juga guru batan kaula sareng guru ajunan Sumulja Kiai Haji Baihaqi, ajunan Kiai Haji Abdul Latif, ajunan Kiai Haji Hamzah Said, terjukan tak kalib ajunan Kiai Muhammad, ajunan Kiai Saidi, terjukan tak kalib ajunan Kiai Ali Maksum, terjukan Kiai Khomsa. Benda seteja para kiai, para guru, beten kaula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu nyuun saporah. Namun meskipun beten kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat dek seteja sampun hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Senyepoi dusun, senyepoi kampung, secara istimewa pemangku desa Betokerboy. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haryanto beserta seluruh jajaran perabot-perabot di Saipon, berseteja hadirin hadirat muslimin jamaah Masjid Nurut Taqwa beserta ibu-ibu muslimat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah yang melemangkan kaula ban ajunan sareng Allah takdir alengki apolong tempat sesangat mulja akati dawuh Gusti Kanjeng Nabi, khairul biqa masajiduha, paling bagus tempat bumi kak dinto masjid. Takdir melembangkan kaula ban ajunan apolong kana ben orang-orang sepaling mulja, para habaib, para alim, para ulama kasarengan kala ben ojen, padahal kabara kak dinto tada ojen kak dinto ojen acek teresah. InsyaAllah kak dinto tepat dek dawuh Gusti Kanjeng Nabi bahwa doa kaula ban ajunan kak dinto itremah inda nuzulil ghais. Amin Allahumma. Kengge pun gela monika ento sarang ngah pakun ojen coba nguti ngakui sarang sedi Benggalan. Ki kula ibelai sarang nika sarang cicit piyok Syekhona Khalil asmana Ki Abdullah Sakhon. Cuma dua syarat tah mun dua nika ikalakoh dijamin tak kira ujian. Maka lagu-lagu mun beda akin acara dua ni ka amal laki tak langkong ki Ali Maksum sultan bene ke nganuding sambian. Keng cepon gelak lah tak manti ding sambian ni bidina semanti bi kula mungkin. Sepertama cepon Ki Abdullah Sakhol mun tro tak ojenah maca ayat kursi 6 kali. Ke ngai. Senomor 2 acarana sabe engak tengah nanimur. Ni gelak ke? Haji ya bang ahli yang boleh malam-malam. Maka ente nungku ni ka ongku tak kira ujian. Tak percaya sampean lah amal laki ni kan. Jadi mun di Mekasan ujian coba ngakui saya Benggalan ni kan.
Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Mangken Kak Dinto acara kaula ben ajunan rangka epon nyalameti masjid. Thank you. Salamatan masjid, semasjid Kak Dinto bangun cai pun gelak dengan waktu yang sangat lama, 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan. Dengan biaya yang miliaran, bahkan donaturnya Kak Dinto berdasi dari Mekah gelak Jawa Bunah. Salamatan masjid Kak Dinto, hakikatnya Kak Dinto asli benih nyalameti masjid. Apa sebab? Dan gula mulai kini sampai mangken ni kita teman mereng kabur beda masjid ni masuk neraka. Sehingga salamatan masjid Kak Dinto yang menjadi objek sasaran Kak Dinto benih masjid dah, tapi jemaah masjid sehadir ni kesayanya orang lagi selamat dah ke Allah. Amin kau teh. Waktu aki cengeng sampai mau niku pengajian mak kita nyampi tak aku lila kali pangci jaudi teh. Kalaban arti lain malam samangken kaulaban ajunan selamatan masjid sami adua dak ke Allah. Jamaah masjid nurut takwa ketika masjid tak ampun persiapaki genteng saya ketika dintok samu ke ate kaulaban ajunan di Allah sesuai yaki kalaban masjid paringi istiqomah dalam ibadah. Amin Allahumma amin Allahumma. Sehingga melemakin Kak Dinto saitu aki ajunan saja akan digelak dabuna penyambutan sampian nikah itu aki noman ternumpak masjid. Amin niku kapi bangken galuh nyumbang napa punten. Bomun karo amin make gula santa gila. Keng mun tak nyumbang ya noro Ibu Dina. Tapi insyaallah sampian makila tak nyumbang bangun masjid, makila tak nyumbang ala ko masjid kan hadir makin ni kala nyumbang. Nyumbang mata dak berkatnya. Salah tak nyumbang bah ana ngempak iki bakapi. Oleh menem berkat ben laki niki. Aja mun tepak kana sik kapi maki lekuk sabun tak kina tanah cukup tuap dia. Agak jak buk, agak jak Kak. Enten sampean tak ngempong ni ke ajaran sampean. Si asli ngempong senegu emik dia Kak. Mun ni ke asli ngempong, tak bengi bawa apa depak langsung pengakan. Lah ni ke asli ngempong. Yang kijak boleh kena yonceng Kak. Mun pah yonceng ki surongi bebes surongi beberdas sapa orang yonceng kiai lain na bayang ki. Tak antara dia ke boleh sakit ke kok. La kaula ben ajunan ketika masjid ampun bangun kalaben saya ketika dintok maka kaula ben ajunan mudak kada buna Gusti Kanjeng Nabi. Sittatu asya hunna ghariba fi sittati mawadi. Bada menem perkara orang beto kerpui hunna gharibatun. Saya menem Kak Dintoh aneh, saya menem Kak Dintoh asing, saya menem Kak Dintoh ba'idatun anil munasabah. Kalau bahasanya Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad, jauh dari bahasa pantas mun bada menem perkara apolong kalaban enam perkara selain. Yang pertama Rasul menyatakan al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid ni kata pantas, masjid ni kata patut, masjid ni kata lebur. Mun masjid ni kau bada engak tengah anak kampung, ternyata orang kampung ni kata toman entaran ke masjid. Dia kata buna ipon Gusti Kanjeng na. Maka dengereng masjid telah genteng pernah kula ben sampean Kak Dintoh ateh ben beten sesuai yaki untuk saya dalam aja ke masjid bila imarah saya maksud Kak Dintoh kana ben ibadah. Mangkana Kanjeng Nabi ni ada busane ke dalam hadis lain. La taqumus saah. Kiamat Kak Dinto tak kira tumiba, kiamat tak kira terjadi hatta yatabahan nas fil masajid. Sampai manusia ya akhir zaman yatabahan nas. Cung tenggentengan, cung jak rajaan ke bayi masjid. Mun masjid epa cung jak rajaan, mun masjid epa cung tenggentengan, Kak Dinto tanda keng para kiamat tah. Di ulama tafsirin. Saya maksud masjid epa raja epa genteng beni epa ngak nikah beni. Tapi madayyan nas dinahum illa tabaha bil masajid. Saya maksud cungjak rajaan masjid tanda kiamat beni masjid te bangun ngak nikah sekelero beni
agama nak ikolopai bejeng tak ikelako Quran tak baca akhlak mulai butuh maka nikah artinya dengan curaki masjid kau leben ajunan sehingga masjid pagenteng ni kata kelero saya kelero mun masjid tegenteng keng oring kata de entar paham tore pagenteng masjid tengah nikah alhamdulillah saaba aja ngamak le pernah iki na bangki mun parlo beriin ase mun parlo beli ramputup kayak tubuan yada nyaman pada bejeng sambil ibaca pamare kan nengki beda kan tolong guna kini ke ujian asli nikah siapa aja kula sering masjid nikah makmum nikah kalau pai Fatihah imam le tu maruku ternyata kula macah harap sob dirapatkan HP dimatikan nikah saya baca bi kula pamari mau temu imam le tu maruku kula kita baca Fatihah kira-kira jangan kula ujian makin akhir zaman ben alhamdulillah akhir zaman makin ke masjid eman kak di toramme kak termasuk kulit tibik ni kebur lebur ambu ke masjid arapah gratis aku mi masjid ya pom makin majer 2000 kak makanya menurut pinggir embung ni ke orang ambu masjid kapi anak pemi ambu masjid kemina gratis apa jeng punten pramila kak dinto alhamdulillah kau leben ajunan makin ibri kesempatan bi Allah semak keleben masjid manter bisa abangun masjid keleben ibadah amin Allahumma la taqumus sa'a cepon kanjing nabi tak kira tomi hari kiamat hatta yatabahan nas bil masajid mun masjid kak dintoh bangun paraja cungan dalam abangun masjid tanda kiamat beli inna pole tap serah hadis kak dintoh cepun ulama beni abangun masjid paraja ni kak kelero tapi mau dayya'an nas dinahum illa tabahat bil masajid mun manusia ni ka agama na ikolopai mun manusia kak dintoh ke masjid tak entar maka kak dintoh saya maksud abangun masjid secunget-cungan tandane kiamat keng mun ien tare ketimangkin bejengi ien tare salati kau leben ajunan pun tak termasuk ke hadis kak dintoh malah sajan masjid bangun raja ketika dintoh pasti entar sajan rami kiamat sajan burung sajan abid sekiamat dah karena dalam hadis lain jabuaki la taqumus sa'a hatta la yabqa man yaqulu Allah 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 kiamat ni kata kira to mipah mun betul karpui kak dinto ki bedelesan senyebut asmana Allah kak di asmana Allah pasti masjid senyebut asmana Allah mun benih masjid melarat gini bangki gini bangki mun masjid reka orang ki tedung kapi ni kan adikir ka ada salatu wassalamu alaik teka kaset ya kallulah mun benih masjid kan tak kira ya imam al mujahidin ya Rasulullah deki bisa lontarnya ku sopuan salatu wassalamu alaik ya basyiral huda ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamuniyamu dekas agabai nyaman Syekh Mahmud Khalil Husairi tahun sebitek yundang dek ke Solo akhir rekam radio Solo pah rekam na iki bedek ke Ampel akhir petek Ampel mulai tahun sebitek ni kabalake ku lebih babi ni ki cara pacaran karena ku kelahiran tahun 90 bu jadi ku ni kebeni keng ki ngudah apa jada gelak ku mun latua rezeki yengki Tek dan kapan keluar di mobil salaman pah ngucap asli nani kene eko cak jeling pungkana bu semangka aja maki pungkana kene buana semangka ya bada pungkana acem pungkana tok seraja buana makana agak tigela sataja ayat saya baca innama ya'muru masajidallah man amana billah cepon nak kanak santren ni ke innama ni ka adatu hasrin seandi arte coma tade pole orang ni kemun bisa amak moraki masjid saya maksud aki abangun ni ke kalaban ibadah ni kan nunjuaki keng iman nah da Allah Subhanahu wa taala kuat makana kanjeng Nabi adabu idza raaitumur rajula yartadul masajid fashhadu lahu bil iman mun sampian ningali bede orang kak dinto entar ke masjid
subuh entar, duhur entar, asar entar, maurib entar, isya entar, fashhadu lahu bil iman. Kanjing Nabi semakon maka saksien orang je orang je keng iman ada Allah Subhanahu wa taala kuat. Mun benih keng marga iman, anu napa entar ka masjid ka iki na bangki. Makin ajunan hadir ka kantone ke keng marga iman. Mun benih keng marga iman buk, sengka tak sengka ngaji jenojan. Lep celep gak ni kesenyaman benih ngaji buk. Apa tampe? Nampai kelampi kan ditolong panujan ki buru rawa. Mi bisa hadir sampean iman. Abangun masjid sampai miliaran. Nih kecek ke beli mobil ke beli Roma tenggenteng Roma nak oleh banyak. Apa mi bangun masjid sampai begenteng nikah? Iman. Nyumpang ke masjid nikah mun benikang marga iman tak kira kayak gini bangki. Makanya itu agina ajunan sedaja seikut andil baik dari kerenaan nyumpang pendapat nyumpang lakoh nyumpang obeng nyumpang atana cepun gelak itu waki manter sedaja eka beringa sareng masjid manter numpak masjid amin Allahumma mala itu waki man bana lahu masjidan man bana masjidan bunya lahu baitan fil jannah orang-orang senolongin saala ku masjid ketika dinto nikah esi dia dalam sareng Allah swarga orang nga kita seda orang nga kita masuk ke akhirat tapi dalam ajunan swarga mangkin ampun esi dia aki sareng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma suratul mustaqim masjid desa tompak selain numpak surat tete ni kata cuma alis bagi petok kak soko berdepan nitek ni langsung geger ing mun saya nyumbang ke masjid saya alako ke masjid cepon kiai gila numpak mas neng ibun di mana tergantung sombengen nah ya apa ada kak mun nyumbang 1 juta neng paimaman bun barek mun 500 pantapangan di tengah mun 100.000 nyandari bang nabeng dah mun 20 asana pel kapang-pang ni mun semasang saya buru ah dekon dek baba mur temur masjid mangkat orang geger ke baboy kerja kak ya cuman cek lening saya buka kipah neng delem kak cek becak boy guna ben sampean pasar baru becak ni kamun 2.000 tak anda kak di kantor ke masjid baru becak berapa kak 5.000 lek nyampit situ kak 2.000 kak ji ya mun 2.000 tak pok sing engkal lek wah ngocak orang ngajak belang tikal beltai bagi 2.000 kula ada apa ya tukang becak mikir tempeng tak boleh bisa sekan ai langkau ke 2.000 apa-apa ya engkau kapan nunggu tukang becak pah yang kali pasanta kapan kencang pah ngucap ambu kak ambu arap le abu mun santa ngak dia make becak mun labu bengkak adek tukang becak pah nang tenang senyampit ya cek lah 2.000 minta selamat kaki le artinya apa majar pulaning 2.000 paten nak apa nak boleh bah ke masjid 1.000 minta selamat dunia akhirat yang jaga menteri pada terima tadi kak keng cuman kula sering ngobrol setiap pengajian mangkana sampian muntokang siar mal aman asa kalangkong kesumbangan amal rok bongimbong untuk masjid sampian ni kemun asa kalangkong ka orang seaberdi pas sesuai ben orang seaberdi mun orang abri ning 1.000 sa asa kalangkong jeung lanceng nyebur 1.000 sekalangkong cukup kak ya cek ning 1.000 mau nabri 2.000 tambah sekarang kongka menteri terima abi Allah cokok mau nabri 5.000 palancengan boleh menteri sekarang kong menteri terima abi Allah menteri pering nebalisan dunia akhirat mau nabri 10.000 palancengan boleh motor sekarang kong sampean saparing menteri perciriran selamat sampai peleman tidak di tangan ben menteri pering balisan dunia akhirat menteri selamat tah mau nabri 1.000 pakomuan palancengan matur sekarang kong ke abah saparing amal menteri penceringan paring ibal sentuhnya akhirat menteri selamat perciriran sampai peleman tidak rintangan ben semoga sampean masuk swarga ben cengko cengah wah 50.000 mun nyebur 100.000 jambu sa sekelangkong mun tak tege are compet kak diterkadang kan mangken punten jak nyombang ning 1.000 sa sekelangkong 2 jam tak ambu pesena trainingan si onta laki 1.000 yang laki dicanting lopot leka orang ngale depak ke pasar baru pesene sari rebo tak temu saya sekelangkong tak ambu sekali motor sekelangkong ke apa sapa ning ngamal motor apa orang mikir ki ya mun 1.000 bisa masuk swarga ben sepetong turun anu apa masang 10.000 sapora kabel aki teh kasih masang 1.000 je swarga tak naning makin 1.000 ongko tapi alhamdulillah nekatan demon masjid teraja ketika dinto kawan ben ajunan sompeng na banyak kapi amin Allahumma
Mun sampean tak kompak, mun sampean sombongna tak banyak, tak kira raja pada benih ke masjid. Mun masjid kampung genteng ketika dintoh, mun masjid genteng ketika dintoh nikatan dekeng masyarakat tak kompak, masyarakat tani kalampak, masyarakat tak kabini ke alakoh untuk abangun masjid sampai saya ketika dintoh. Alhamdulillah. Maka tak nolongnya alakoh korlako Pak Samarkia. Pun tanah lakoh kabi tegi kak. Mantar pada eterema kabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid panika asing, masjid nika tak pantas fima baina qaumin mun bada engak tengah na kaum la yusalluna fi. Masjid raja yang tadi siapa jeng insyaallah untuk ematura kategori hadis kak dinto kunaban sampian tak masuk. Anapa? Karena ematura saja pasti asolat ke masjid entah seminggu sekalian bejeng Jumat oh tabah setahun sekalian bejeng telas. Ya mun telas yang antar ya tahu wala budian numpak menara dari ya bola. Makanya gula ingat kedebuna kisattar jimin kedebuna kisattar Allahu yarham jimin tu mana pidato sini katore pasemak ke masjid pasemak tina make tak apa jeung akor semak mik polai kerempak elekai ko artinya boleh surah bejeng cetak gelem nyeleke beri ya bayang apa kan nyeleke kau leben sampean insyaallah bakal ketampes rahmat ada di masjid amin Allahumma. Mungkin enggak sampean sehadir nih kan niatnya mungkin macam tapi sampean ken hadir ke selamatan masjid makin niatnya makin macam kapi melo berkat yang kina bangki kan uki seniat ngaji melo berkat sentar keng pulan anang mitebung pelembungan melo berkat sentar keng penasaran pulan kocak ke khulil yasin cek genteng apa melo berkat dia arah apa bu tak percaya aja cek gula genteng sampean percaya aja gula boy tak percaya aja ongguan kak cek dengan gula sekalian teman kawan jangan kepesongsongan nih kak beda acara ben para habaib ben para kiai akhirnya ikawal kapi bagian mobil kiai pokon masuk dekat tempat acara nih kak kula ben supir nih kalangan tok erote dung bi kula ke tengah ke jog tengah kula senyopir payam babi banser kapan masuk tanya aki mobil kiai aunggu kula payah jeling ke dalam kemak kiai naik Allah ngena sate kula kak mak kita ti penceramah mun tak pati genteng ilang kak iki karena syarat taring kiai ini kemangkin aku tu genteng gedu mun tak genteng abu ilang nule kula ilang jadi dengan kula kula Benggalan teman sekalian semalam ni kauncengan dua polan jalan rosak ben semak dicompok sekitar 10 kilo kula ni ke asapedaan arapah mun mobilan tak kok tak nyapok dengan dia akhirnya kula datang pah yang bawa tukang parkir kelampi sakeraan tukang parkir turun di sepeda kula melecek so pada cang kula tak langkong kaki sepeda kula sebab luar kantor saus cek sebab ke dalam cang guna mun sebab ke dalam saya keluar dek kita kok tebebeng bi sepeda lain jadi kula amit tak langkong kaki sepeda kula sebab luar boy cek sebab dalam pah nyampit pak ke dalam cong jadi nak ada kena nak kiai dek cong iko ya tak cak ngucai apa masuk gula enjak kapan api datu ke atas ngarapah cenggeng di bawah masih gelak ruai ko haram kapan keluar gula sepeda apa itu mengambak ya dengan labeng ben kadur kadah herai ko biko sambil namun ngunceng kiai mak kita teman tahu piapin ku YouTube le kerap sak tengah ya waking bisa tak abu siapa mau nyepetek gening itu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila kak dinto kau leben ajunan. Semoga masuk ke kelompok-kelompok sebisa aja ke masjid kalaban ibadah. Amin Allahumma. Sehingga masjid yang kui untuk solat berjamaah atau ajunan saat solat sunat duha ngiring asolat ke masjid saos compok solat tahajud hajat masjid bejengi duha makle masjid kak dintoh odi makle masjid kak dintoh yang kui bene coma bejeng fardhu meloloh tapi beda syiar sunat di masjid kaulaban ajunan amin Allahumma ese ngaji ada entek maurib ten genten jadwal serah
mangken jelau bismillahirrahmanirrahim inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naban wa qawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Laku bagian cerajah bismillahirrahmanirrahim wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bengkalan mangken rebuan ngaji menjelang waktu adzan maghrib, suara naman nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza taw ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman. Datang ke keton siapa ngaji mecek nyaman nah eteku ke masjid ku tak orang ngata ada HP ne tumpang ngagi kami ya karo HP ne saya masuk surga orang ngececer itu kerbu ya leku. Jadi menghidupkan masjid itu dengan cara isi kalaban ibadah Gusti Allah kalaban pejeng ni ke saya maksud innama ya'muru masajidallah saya maksud amak muraki abangun masjid kak dintu benih cuma bangun masjid tapi saus tapi jaga kalaban ibadah insyaallah kaula ajunan termasuk ke kelompok kak dinto amin Allahumma kalau sudah masjid dijaga masuk kepada hadis hatta yatabahannas fil masajid la taqumus saah kiamat nikah panyurut mun masjid ki kendengi ibadah mangkana alhamdulillah Indonesia ni ke kiamat telo kali buru ngeto ka tahun sangat-sangat burung tahun 2012 2020 burung pole diberi kan siaraki hari Jumat tanggal 15 bulan Ramadan bakal berdukon terus berdelentu Bengkalan pelan kocak ke bedelen tu orang takut sampai tak tidungi lemro mana tidungi luar. Kula caringan malam Jumat tidungi dalam alhamdulillah lentu tibi sampai sopu. Bebenih keng nantang lentu keng mun sing beda kiamat ni ka manusia pasti kelero pasti lo. Is'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha innama anta mundhiru man yakhshaha. Pangeran seada bumun masalah kiamat cek rok noro masalahnya bah cek rok noro kuli bisa sampean ngurus perkara sepadang saus nggih amin Allahumma pon nikah pertama masjid itu asing masjid nikah aneh ketika masjid kak dinto beda situng tempat setempat kak dinto tak toman entran ke masjid alhamdulillah makin hadir kapi sampai tempat tak buat idolum beda saya luar saking dari banyak orang ni konunjuk aki kau leben ajunan asampung kalaban masjid mangkana sampai itu buaki salah satu orang yang nanti akan mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhilluh yaitu adalah sabun nasa'a fi ibadatillah ada yang menyatakan sabun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid ki ngudah tapi atina agentong kelaban masjid ki ngudah tapi seneng ke masjid ki ngudah tapi lalebur entar ke masjid maka nabi ulama-ulama lamba kak orang ni kamun aku bay masjid orang-orang kona kak dinto pasti masjid deka ibri in mainan ibri kenengan lapangan arapah maklai kenengi ban ibri kolam pamandian maklai kenengi mandi napa to cunah mancing nak kanak kini maklai nak kanak kini entar dek ke masjid akhirnya nak kanak kini entar ke masjid ongku kalampina ibu ka isabe jam pera masjid orang amain ebal ya deng masjid tak napa bu ceklah kada beni bejana abejeng ni ke bejana amain keng mun amain ke masjid depak ke compok engko akhir siang akhir ke masjid anu apa cong abejeng abalah Tuti ke masjid ni ke satu tiaki wa qalbuhu mu'allakun bil masajid mulai kikin biasa aki masjid yalah karda ada nga may nabal mun law umur sebitak masa may nabal ayo apa ayo anak bola pot kaki kanta ke tanggi seekor pagi atis akan tong kalaban masjid ni pramila kak dintok kau leban ajunan mulai malam semangkin semoga sareng Allah berarti orang-orang si bisa ate kak dinto akan tong kalaban masjid sehingga kau leban ajunan itunya pasampurna
akhirat kak dinto pasalamat amin Allahumma. Makanya abek ati nikah aroma setak saya kak ketika diberi gara-gara PPKM sebagian tempat masjid nikah ditutup, bahkan di Bengkalan Masjid Agung hampir tidak bisa disolati sholat duha. Kenapa? Sholat Idul Adha. Kenapa? Karena ditutup. Mun ijabah rata-rata masjid nikah pagar igembok kapi kak. Alhamdulillah ematura ki punten sampai kak dinto insyaallah tadi masjid seh kunci tadi masjid seh gembok artena masyarakat Madura pakun tak bisa epesa kalaban masjid semua ke tradisi-tradisi kak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala kak dinto pakun dan kula sering ngabala iman kak diman Madura kak dinto orang biasa abajeng Madura kak dinto biasa ibadah mangkana kula sering ngabala sampai kocah ni merupakan tradisi kebiasaan sebiten kau leben ajunan yang kui kak dinto tak teman lepas kak mun nyamaring Madura kamah bisa apa alpas kocah mun keluar tak bisa kak sorba jenikah apa jeng masjid Jakarta coba selain Kalimantan apa jeng ke masjid tak kocaan biasa keng mun Madura napa-napa keng pantar ke masjid tak kocaan kak nyabung re kocaan kak artena kula ben sampean urusan ibadah kak dinto tak ning taber pole urusan masjid tak bisa kak iki na bangki. Makanya ketika adik bering masjid bekal bedah informasi itu tutup Madura tung situ tempat saya tak terima. Alhamdulillah Madura kak dintoh satu-satunya tempat di Indonesia yang masjidnya tidak ditutup sama sekali. Ada nggak? Coba nih ke masjid pagar gembok kapi. Madura ada masjid pagar gembok. Ceng masjid tak ada pagar. Untung dinak leteti pagar dia. Artena ibadah kau leben ajuran ben masjid tak bisa epesa pada ben cukok kala ben aing ngamangter kau leben ajuran beni cuma itunya bisa sampai ke akhirat pakuna apolong kala ben masjid masuk surga Allah amin Allahumma. Yang kedua Rasul menyatakan wal Qur'anu gharibun fi manzil qaumin la yaqra'una fi Quran panika asing Quran panika tak pantas Quran panika tak patut mun bada situng tempat di tempat kak dinto tak tuman bacaan Al-Quran makanya kalau depak ke zaman nabuk kula ben sampean Quran ni kata baca saya baca HP padahal macam WA ni kula ben sampean 10 menit tak ikhlasah apa Quran cak baca pun mari apa jeung situng ayat saus ayat saus buk pada sengkah Quran ni kemungkan dengan mungkin cak sebab yat tasbuk tak kata elak ngatas gelur wak aro cek sing acimun yat tasrok ini masajada ikulung ini masajada yampar beri katok ya dan sajada patengki ya ta sakatok ni ke beri Quran setiap sampean asolat pasti ni ngale ka Quran cender cek kemun tak tega Quran ni ka ibaca pala sangkah sa ayat saus setiap mari abajeng sehari semalam 5 ayat tak ikhlasah sebulan terus sikat ayat sepenting ngaji makalakan sa ayat khairul a'mal adwamuha wa in qallat mari duhur buka a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Sadaqallahul Azim. Mari asar buka boleh Bismillahirrahmanirrahim Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin Sadaqallahul Azim. Insyaallah kompoya 2 hatam Al-Baqarah najibu keng ni lebih fokus tempeng tak ngaji Quran sama sekali kula ben sampean mangken kompoi andi 6 hatam surat apa dok tam hatam karena kula ben sampean sing ngaji karo Ramadanan nika sing ngaji mun beda emik kalekah mun emik ka mate ngaki buru mule benih itu kerpui benih mun itu kerpui tak ada nika sebanyak nang Indonesia ka mun itu kerpui tak ada pidana pramila kak dinto Quran makin mulai tak baca makin taiki sehingga makin ke kulaban sampian mulai sediatir makin ke pendidikan punya saya tabung formal negeri sampai madrasah pailang kula ngabala iman kak diman tak larang sekolah formal kak ya tore keng cuman madrasah ben Quran ni ka tore jaga makin banyak hilang sehingga makin ka isabok jauh ke jabah cik laku sekolah formal negeri lemah les sing malemah belajar bersama Quran nah kereng tak milo sekali. Tanya akibi ustaz tak Senin minta masuk ada mani les tak ki Selasa los ki Repu los sehingga Pak budi saya tak seni ketor kadang boleh cek cara medongku ya mun kalau lulusan madrasah wak katu anda teti apa teti orang teti apa kan uki punten sekolah ya tore pas sekolah formal ya tore kuliah sekolah SD kak dan kuliah sampai kuliah S2 nyolok ke Surabaya Sidoarjo dan gula punten tapi akhirat Quran ni kejak sampai elang dari putra kau leben ajunan karena makin banyak terkadang sekolah titelah obu aram pepet to baca Quran
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad walaqad walaqad. Ekot pelkot Quran. Situ nggak boleh nggak? Jangan lagu cina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai lebet nyampit hayai. Pecah dengan lagu na cina sebab ke lagu na Quran. Falam mastai tai asu harak deh kok. Punten ya tore patengki kuda sering boleh iman kaman ya tore putra kuda ben sampean sabak ke negeri patengki SD SMP SMA S1 S2 S3 S dukduk S campur S degan S cop-cop S lidin S apa ka bagi bokong mun tak tege sampean dekat sabak ke Surabaya pangan le ke Jakarta cek pemule mun tak tege atitel dosen doktor profesor poro onak poro tahunan poro seki bokong cek pemule mun tak tege anya matun butun nang sampeannya. Tapi hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibara lidatihi mun beni keng marga agama mun beni keng marga Al-Qur'an mun beni keng marga takok ka Allah tak kira beda artena odik kaula ben sampean cek mun lambak makida lagu ni kah kalamun qadimul la yumallu sama'uhu تنزه عن قولي وفعلي ونياتي آمين يا الله الله آمين يا الله lagu king Quran nambah Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan. Oh ini kan cak Arab maki sejak Indonesia mun lambek lagu na Quran. Alif fathaten an, alif kasroten in, alif dhammaten un, ha ho ho ho. Mari kawan semua belajar bersama, an in un itu bacaannya. Mari kawan-kawan belajar bersama. Lebu dek dengaki make lagu ho. Kina bangki. Cak mun mangkin akan lagu bini ratin banyak setero bini cuba banyak semanglo. Lagu apa je mik ramo? Abini seratin tako mun etina banyak senungko. Abi ni saya cuba tako tak ningki berkato. Apal kapi magi dan nak cek le budak kau. Lah dulu Quran kalamun qadimul la yumallu. Quran kak din todabuna Allah la yumallu sama'uhu sekopeng tak toman pusen sekopeng tak toman sengkami rengaki Al-Qur. Ni kamu mukjizat Quran kalimat lain ni kamu ili bali sangka sengi dingakina. Telah terjadi letusan gunung Merapi, telah terjadi letusan gunung Merapi, telah terjadi letusan gunung Merapi, telah terjadi letusan gunung Merapi. Mun eli beli kalimat lain sengkah khusus Quran eli beli saja senengkah. Coba teku Yasin Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Jan eli bali saja lebur tangki kan? Keng zaman maci Yasin ni kata-kata mun tak pati apal lekuk bae kan. Ongguan banyak sak poter. Bada mulai kita ada langsung buru mandeman. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Damma Yasin aja.
Ya bade Yasin debak setengah langsung mare. Bismillahirrahmanirrahim. Mimpin tahlil jang tibing. Lo pati apal pas tak neku. Asli nama aja. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Berhubung tak pati apal. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Embai budi bahocak lebur cong. Minta lekas ngakan. Apa? Mulai jarang mungkin ngaji Quran nikah. Padahal Quran nikah man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Quran nikah ibaca. Ibrik situng kebagusan. Wal hasanah bi asyri amsalha. Situng kebagusan nikah etekel 10. Saya maksud sahuruf kalimat nikah, saya maksud huruf nikah bani alif lam mim. Walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun capun kanjing Nabi. Alif lam mim. Neka ampun oleh telok polo kenceran. Neka mun bulan mandi mawal. Mun bulan Ramadan sapolo etekel saibu. Ngaji alif lam mim bisaos ampun oleh kenceran telok polo webu. Keng coman senga Ramadan ni kemakin kencerna banyak. Mun ngaji je lemalem arapa karena manusia ni asarin dekik je ke pokol telok. Orang ngasarin ni macam-macam. Beda ngasarin nikah ngiding seker-sekan didik nikah bah tak ngidah. Ya beda orang ngasarin nikah makin tidung iba benar jidur etapu tak ngiding. Karena makin ngaji Quran mun sampai aganggu kau orang tedung taswis alan naim. Ngaji Quran pah ganggu kau orang tedung neng kitab ya itu buaki hukum sepaling demang nikah makro, hukum sepaling berat nikah haram. Bening ngaji nasi haram aganggu nan nikah le. Tetimun Ramadan ngaji ni kebetesin karena kuliah Ramadan beri ni kapang ngajian Sumenep mulai dari Sumenep kol 2 malam bode se ngaji amikan ngangkui corong ngangkui mik atas tetimun lah kol 12 entari bisa sepo kana ambu kana kol 12 apa deh kol 12 jebak tona jarum lanceng numpak ke jarum panda kol 12 buk tekut coba sampean mun kol 12 teti make pak lebur ge napa make pak sanya ge napa mun la pukul 12 malam mik atas pate mik baba ngaji ya tapah deui ya dina aja ya mun mik baba yo di sete dungi geregui dah kira se atas pate se baba pak ngaji pate ya mun tak lemat ya jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya aja pun Gus Dur mangkene ke Quran lajan gampang kak lo pada bi lamba. Dulu di zaman Rasulullah Quran gak dinto. Cuma ada tulisan tapi tak ada titik, tak ada harokat. Sejarah mencatat pasera siapa yang harokat Al-Quran namanya Abul Aswad Ad-Duali. Pasera siapa yang titik Al-Quran namanya Al-Hasanul Basri. Pasera siapa yang tanda wakaf Ajus dan juga memberikan makro itu pada masa Al-Hajjaj. Zaman kanjeng Nabi tak ada titik, tak ada harokat, tak baca. Zaman terkuliki ini, ni kaki apalan tajwid. Coba huruf ikhfa, syib dasana kamja, dasa sungkot sama, dum tayyiban syibin tukon dodo 5. Mungkin tak usah ngapa lagi tajwid. Arapa Quran na mungkin pabernah. Idhar berna mirat oleh sunnah. Teman mangki sampean. Ikhfa berna biru. Idgham koning, iklab dongker. Tetina kan agene mungkin tak usah ngapa lagi tajwid. Ngapa lagi bernah? Man amanah. Bacaan apa, Jong? Apa benar aja kak? Merah, idhar. Nyaman ungku ngaji deh. Tak kalau apa lagi sedekah mungkin. Lambak nikah melarat luar biasa keng Quran ibaca. Mungkin dah tegecek kempangah Quran apa kunta ibaca. Mangkan jabun Gus Dun. Al-Quran qadim wahyu minul yo tanpa dinulis bisa diwaca iku wajangan guru waskita dan tancepaki ing jaru dodo arami cengeng deh tak ngerti ka artine ki buru re tak uning sampean ya pada iki abunya kureng di mecaring Bengkalan kok bu nyekureng Jogja dah
Kan pada Madura nak keng sampean Mekasan kula Bengkalan pada Madura keng orang tak percaya mun kula ke belereng Madura. Kulan muan nang areng Arab kok. Amanya koceng kene ngede aja neng. Kalau pakai bahasa betul kerpui. Al-Quran Qadim debuna Guste ta etolese ibaca ngarte dadi paemut maklengas tete toreta menaki edalem toreta menaki edalem ya Rasul salamun ya Rafi asya atfa tayyaji ya uhai ya uhai lambat ni ke setaja Quran malam-malam ni ke Quran tanpa ni ke Quran kata Allah jabu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin tanpa Quran lambat ni kan maka sampai makin ruqyah beda kan sebagian tak yang kui apa ate tak pati yakin tak pati mantap ketika tak yakin jangan nak sekolah idil fatah hasbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi mun tak yakin baca mun tada faedah beni Quran na tak manti ati kula ben sampean mulai butuh Quran ni ka yasin saos ka kula sering ngebela yasin ni ka aing ni ka pengalkal ka aing ni ka pengalkal papanas sabak je dengan sampean pah maca yasin 6 kali cia de ka cenep haji ya bahila gelak mun ibadah ka kepung aneh. Coba Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam Kanjeng Nabi kak dinto ke pengampunan. Dalam kak dinto ber telur orang. Sayyidina Ali, boleh Sayyidina Abu Bakar sareng Gusti Kanjeng Nabi. Luar ni kata belku daring kafir. Kanjeng Nabi saya keluar tak bisa. Akhirnya Kanjeng Nabi emolang sareng malaikat Jibril. Kenapa saya baca? Yasin kak. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun kami ciptakan dari depan tutup wa min khalfihim sadda dari belakang tutup fa aghshaynahum fahum la yubsirun Sayyidina Ali pakon asarin tempat asarin Kanjeng Nabi keluar ben Sayyidina Abu Bakar reng kafir kak dinto sing ngambek kak dinto tak ngatela dek Gusti Kanjeng Nabi to Sayyidina Abu Bakar saya panggil tak ceket cak dengan tak kepenting Sayyidina Abu Bakar saya kepenting Kanjeng Nabi padahal Kanjeng Nabi asareng ben Sayyidina Abu Bakar yasin saos sampai waja'alna keng mun ate si maca bersih bisa ikut mal amalan elang nguti sampean aji ya langsung bahila gelak jenak dia mi pola sampean ku enter dek ke Mekasan kota ngi sepeda na oblong ada sorat do pah ya dek bude polisi muter balik lah kedunge ketela dek macara nah ambu kendu sampean khusus bagian dukuru seterakhir Fatihah ya Allah kalaban barokah yasin manter elangah baca yasin waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun kepak sepedana sambil serepoh mari nah pah lebet ya dan polisi sampean launan sambil ngabes ke polisi sambil misem insyaallah sampean mulai ada Meta elang untung tak elang bener ngoreng ke sampean. Ada apa kak? Beni Quran nah. Kula ben sampean mangken mulai apesa kalaban Al-Qur. Tak yakin tak mantep. Beni Quran nah sita ada faedah. Tapi kula ben sampean mangken terlalu jauh manter. Kalaban perkumpulan mangken abeli kau ben ajunan semak boleh dek Al-Quran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Masjid aneh asing ketika tidak disolati. Al-Quran kak dinto aneh ketika tak baca. Senomor telok
wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Quran ni ka aneh mun bada irung kerung na orang saya maca Quran tapi Quran tak tetika lakuan. Ar-rajulus salihu gharibun fi yadi imra'atin sayyi'atil khuluq. Mun bada reng laki soleh andi bini cuba tengka ni ka asing. Sebaliknya wal mar'atus salihatu gharibatun fi yadi rajulin sayyi'il khuluq. Reng bini solihah keng laki na akhlak ka cuba maka ni kacukan tak pantas. Terakhir nomor 6 wal alimu gharibun. Orang alim ni ka asing tak pantas tak sae fima baina qaumin la yastami'una fi. Mun beda orang alim isitung tempat ternyata orang sebeda sekitar mulai tak merengaki dia guna orang alim. Insyaallah kau leben ajunan selamat dari 6 kelompok kak dintoh sehingga ancaman ibu dina hadis innallaha la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nadratar rahmah. Mun semenem ni kata auba maka bi Allah ya akhirat tak kira itu yang lain kalaban paninggalan rahmat mantar kau leben ajunan selamat sareng Allah amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah saja melangkong sekak dintokiran si bisa pada Pak korang itu cek pada bentang bin dek kakek bu kapan parak turun aku orang terus kak lanjut jemtung kol 2 selanceng tung si bung kol 2 sopu kak lengki sampai sopu sampai tak lesu siap lengki sampai sopu tak usah mulai sampai sopu boleh sopu orang mulai ada kayak gini tak nak guna sampian abah guna ni ke berangkat gila kol petok kak yang ku tak kol petok pagi berangkat amparaan Bengkalan bak tutuhur ngan leka telanakan bak de maurib ngan leki furkalesong mangken kak kantok lekuk kol petok berangkat kole deki depak kecempok kol rempok udah tak pangki kak mun tak kol 2 kol 3 aja tongon-tongan lekah mun pahan angiding kambung tak ngelo kula kak hahaha iku tepak kering ngapa dina dia kok orang lagi muncang bone tergabai pelancing umur. Menabi pada benar dari saya pada Pak Asli Fadl. Menabi pada salah asli umur dari kain dengan peten kau ditibik nyon sabarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan sama Pak polisi. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.